এটা পুরো শঙ্খ বাଗিয়া দেখা হচ্ছে। শঙ্খ বা এই ভিতরটা କାଲି ସକାଳେ ତା ଭିତରେ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଝିଅ ଶୋଇକି ଶୋଇବି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଶୀତ ବି ତ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଆମର ଚିତା ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲେ ରାତିରେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁକି ରାତିରେ ସବୁ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଚଢ଼ିଗଲେ ନାସନା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି 3ଟାରୁ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ରହିବେ। ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାଣ ବସି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟରେ ମା ଆମର ଶାଗ ଭାଜୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ହେବ। ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି। ଶାଗ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଦେଖାଯାଉ। ଶାଗ ଭଜା ତ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତାପରକୁ ଏବେ କ୍ଷୀରି ବସିଛି। କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଠାପଣା ସବୁ ହେବ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଯିବା ଆମେ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧେଇନି, ଶୀତ ଜୋର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇନି। ତାପରକୁ ଯିବା ବ୍ରସ୍ ହେରିକା କରିବା। ବ୍ରସ୍ ହେରିକା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ତାପରେ ଆମର ଠାକୁର ବସି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଠାକୁର ବସି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଧାନ ଆମର ତ ସବୁ କଟା ହେଇନଥିଲା, ଧାନ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଧାନ ବି କଟା ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ଗହିର ସବୁ ଅଛି, ଉପରେ ସବୁ କଟା ସରିଗଲାଣି। କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବିଲକୁଲ ସେପଟ ଗଛ ଫଛ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଓଷାରେ କ'ଣ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଓଷାର ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁବାର ଓଷାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆୟୋଜନ ବୋଇଲେ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ଓଷା ସବୁ ପିଠାପଣା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖିବା ଚାଲ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଶାଗ ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଫିରି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ବରା ଛଣା ହେଉଛି। ବରା ଛଣା ସରିଲା ପରେ ଭଜାମୁଣ୍ଡା ଛଣା ହେବ। ଭଜାମୁଣ୍ଡା ଛଣା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭୋଗ ହେବ। ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଉଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେବ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ସରିଲା ପରେ ଆଣ ଜନ୍ତା ହେବ। ଆଣ ଜନ୍ତା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପିଠା ଗଢ଼ା ହେବ। ପିଠା ଗଢ଼ା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଭଜାମୁଣ୍ଡା ଛଣା ହେବ।
ଟିକୁନୁ हेलो कुआरे कांथ देखु तले देखु सांग माने आज हमर बरा हाय हां कौन हाय ए पार्टी करना ते रिंकू दादा तो देखा पार्टी जो तो कर ये समझते ए देखलु के गला एडी जो ये गला की लगानी खुशी हां रिया बजे दे रिंका दरिया से पुड़ गन होजी सीता भी आउछ हाय बहुत ए सीताडा लिपि आनी पकेछन राजा भीतर को जीवा हे नाइ नाइ इबिन हे पिठा न डाल दिया कोन सेबे बसी गला का इच्छा हां पाठ बसी हला पचाला गोटाई कहि देली आ आमा से कहली गली रात्रे जाई आ सुनी लेखि पारुनी कहली मामा कहला तोरी गथरे सब लेखि पारुनी मैं जान लिपना नहीं बजाइरू सेवा विश्वास करियो काली रात्रे बसी मामा रात्रे सब लेखिला आ रिया पार्टी करना आठा वाले आधा बसी हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स देखंतु हमर आज एठी मानवता गुरुवार होची गुरुवार हो मानवता गुरुवार रे पिठा तैयार मानवता गुरुवार आज लक्ष्मी ठाकुर आसे हम घर को हमर एठी पूजा सइलानी आसलेनु आसी चलले मु तो महापागली बड़दांडर पागली मु बड़दांडर भिखारी बड़दांडर पागली हम कोचिंग छवा କିଛି କାମ ନାହିଁ हां କୋଡି ଆମର ସରି ଗଲା ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ପିଲା देखंतु आम लक्ष्मी ठाकुर आम घर को आसी साइले 4टा राति आमर ये बस नड़िया कराऊँगी तापर ये बरा छड़ा होजी आपण मैंने खाइबे पूजा सइला पर आपण मैंने खाइबे अब से पिठा नदा होजी हाँ ठाकुर खाई सारे पर आएंगे आम खाइबा यही देखंतु बरा यही बराटा सबुठ बड़ देखो आपण मैंने यही बराटा सबुठारु बड़ है सबुठारु थोड़ा पानी दियो ना बा पिठा नाळे जीवो खाइ बस तो बाँ हाथ चलची तो बाँ हाथ दिन चले नहीं कले मोर जमा बाँ हाथ चले ना
पिठा गढ़ा हो पिठा गढ़ा हो सेपटे आई हरिक आस सारे जाऊँ आई की आनी आई की मु आणिकी आसे एपटे आमर पिठा गढ़ा चलती बहना किछि क्षण उतारे बोइले जगन्नाथ एबे मनु मानते जगतर मात अकारण एते कथा कहे प्राण सही आमर प्रार्थना आम्भ संगे जीवा पाई बड़ हेले कि सहेला गरब गंजिला रवि तले सबु जुगे जे सरखी गला तुम्भ जोगे आम्भे कष्ट पाहिलु बहुत आम्भे भिक्षा मागी बार जानिला जगत तुम्भ जस कीर्ति एबे जगते रहिला आम्भकु अन्न देबार जगत शुणिला गुरुवार दिन जे पुराण शुणिब जन्म जन्मांतर पाप तार क्षय हेब लक्ष्मी पूजा दिन है आज नारी गाइब इह जन्मे पतिव्रता वैकुंठ को जीव यद्यपि केही नारी को मुखे बुझाइब ताहार सुकृत आउ के कहि पारिब। जाइथिले हम आई के आनिया पई आई की आउ मामू झियो को नै के आसिले केते के वर्कल तोलन देखिला मु खाई साइलेनी अधा गोटे वर्कल मु खाई खालो हेई हेई सब या मु चलची गोटे मु ये बड़ा होवे तो कसी कसी तोल तोल हां बड़ा होले तोला दिल कैंसिल गोटे छोटा बस छोटा हतर वर्कल सब हेई छ दिल कैंसिल धीरे धीरे आने हाँ आसचे भी हमें पत्र काटिया पाई पत्र काटिकी नेले सब पिला खाइबे आओ हाँ बस सेठ थो धीरे किन हाँ ओह ये ठियोटा है बे अरे मुंड पागल घुसुरी ओह ये ठेठी दल दम कोडेगा सिन्ना नहीं ओह ये से छोटा बच्चा रे एइगा कोन आके मजा पत्र एते अगडा कथा ही हाँ से उठा बस बस पळे नगेटा जे उठला हेड थोइ दियो 4-5 खंड 4-5 से हाइगा सेठी आदि खंड एई ओय चिरा ना ताकू चिरा ना आमे बे पत्तर नै कि जाउ देख पत्र नहीं कि जीवा भूख खाइबा नहीं चलो नगी सेठ थाउ दाड़ा तू जोड़ नहीं थो नुआ दाड़ा हमर काली लॉन्च है चलो धीरे धीरे चलो पत्र फाटियो एटा फटे दो सब सेठी माइल मो गोड़ काजो हो गला नुआ चपल ना किरु बेसे बिलरे एमे गुरे सुन आ पिठा नहीं चकुड़ी हां खिचड़ी खाउनु घुरे जदी धान फोटो उठाई धान फोटो उठाइला कम खाउजी कोनु को कम खाउजी कहि दो ना कम खाउजी कहि दे नबी तू देखाइरा आई बनी है ए तो देई मोरे उसको दे सोना जाई जी